Okay, so seterusnya adalah third law yang terakhir. Okay, satu topik yang terakhir adalah third law. Okay, third law cakap when one object applies a force on a second object. Okay, when one object, ni objek yang pertama, kenakan force pada second objek kedua. Okay, a force on the first that has an equal magnitude but opposite direction lah. So maksudnya bila objek yang pertama ni dia kenakan force pada objek kedua, so objek kedua ni akan dapat nilai force yang sama. Okay, magnitude yang sama, F dia sama dengan F2, tapi arah pergerakan dia akan jadi opposite, akan berbeza lah. Okay, so yang objek first akan ke kanan, objek second akan ke kiri. Okay, dalam kata lain, third law ni juga dikenali sebagai action. Tak cantik, susah sikit okay, tulis pakai tab ni. Okay, juga dikenali sebagai action tu reaction force. Okay, tulisan buruk, so kita kena praktis lagi. Okay, so kita namakan dia action reaction force jugalah. Okay, so inilah. Okay, action reaction, maksudnya bila ada action akan ada reaction. So magnitude dia sama, nilai F dia sama, tapi arah dia berbeza sebab nak menahan. Okay, contoh inilah. Contoh wall ni kan, force on figure on wall. Okay, contohnya saya kenakan daya pada meja ni. Okay, saya kenakan daya pada meja ni akan balikkan balik daya yang sama tapi arah yang berbeza. Okay, kita tengok dia punya, tengok sikit apa Newton third law cakap. The question you need to ask yourself while studying the third law is, what happens when two objects interact with each other? What happens when you place an object on the table? The object exerts a force on the table and the subject exerts an upward force on the object. There are two forces that result from this interaction: a force on the table and a force on the object. The magnitudes of the two forces are the same, but the directions are opposite. Okay, so yang saya sebut tadi lah. So maksudnya walaupun kita tak nampak daya pada ni, table ni, tapi sebenarnya table tu mengembalikan daya yang sama lah dengan yang daya dikenakan pada ball lah. Jumlah magnitude dia sama, arah arrow dia berbeza, direction dia berbeza. These forces are called as action and reaction forces. The force exerted by the object on the table was an action force, and the force exerted by the table on the object is the reaction force. What we saw here is nothing but a display of the Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. That's how simple the third law is. Every action has an equal and opposite reaction. It means that when two objects interact, there is a force on each object. The magnitude of force on the first object equals the magnitude of force on the second one. And what about the direction? The direction of force on the first object is opposite to the direction of force on the second one. Let's talk about more examples. While a frog is swimming, it pushes the water back and the water pushes its body forward. Now let me ask you a question. Say a bird is flying upwards. Will the Newton's third law apply here? Okay, so ini contoh lagi. So ini sebenarnya kita sedang mengapply Newton third law lah tanpa kita sedar. Okay, contoh ni, katak ni, frog ni berenang ke depan. So, dia menolak ke belakang, air yang menolakkan dia ke depan. Contohnya burung ni pun sama. Sayap menolak ke bawah,
udara menolak dia ke atas. Okey, sebab tu dia terbang lah. Contoh saya duduk atas kerusi ni pun sama lah. Saya menggunakan daya force pada kerusi. Kerusi pun guna membalikkan balik daya force pada saya supaya saya boleh duduk atas kerusi lah. Kalau tak saya akan jatuh lah. Okay. So untuk lebih detail video ni boleh tengok sendiri. Okay. So nota ni saya letak di CDOS. Boleh tengok, boleh download. Okay, ada satu lagi video ni pun sama. Boleh tengok sendirilah. Okay. So sekian saja untuk chapter 1. Okay. Kita jumpa balik untuk chapter yang seterusnya. Okay. Terima kasih.